बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह किस्त नंबर 10 में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, एक दिन इत्तेफाक से निसब शब के करीब आका की आंख खुल गई। जहां वो काम करती थी, जिसने खरीदा था इसको, वो अपने कमरे से निकलकर टहलने लगा। अचानक इसकी नजर कनीज की कोठरी पर पड़ी। वहां चिराग जा रहा था। ये कनीज अभी तक जाग रही है। आका ने बड़ी हैरत के साथ सोचा और कनीज के जागने का सबब जानने के लिए कोठरी की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला हुआ था। मालिक दबे कदमों अंदर दाखिल हुआ। अब इसकी आंखों के सामने एक नाकाबिल यकीन मंजर था। कनीज सजदे की हालत में थी और दिल ही दिल में सिसकियां भर रही थी। मालिक की हैरत में कुछ और अजाबा हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। फिर इसने कान लगाकर सुना। कनीज इंतहाई रिक्कत अमेज लहजे में दुआ मांग रही थी। कौन कनीज? हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह दुआ मांग रही थी कि ए अल्लाह, तू मेरी मजबूरियों से खूब वाकिफ है। घर का काम काज मुझे तेरी तरफ आने से रोकता है। तू मुझे अपनी इबादत के लिए पुकारता है, मगर मैं जब तक तेरी बारगाह में हाजिर होती हूँ नमाजों का वक्त गुजर जाता है। इसलिए मेरी माजरत कबूल फरमा और मेरे गुनाहों को माफ कर दे। मालिक ने कनीज की ये गिरहजारी सुनी तो खौफ खुदा से लर्ज उठे और लर्जने लगे। रवायत है कि इस वाक़े से पहले ताजर अतीक एक जालिम शख्स था। अपने गुलामों और कनीजों पर बेपुनाह मशक्कत लेता था और इन्हें पेट भर कर खाना भी नहीं देता था। आज रात एक कनीज को इस तरह सजदे रेज देखा तो पत्थर दिल पिघल गया और इसे अपने माजी पर मजामत होने लगी। उल्टे कदमों वापस चला गया और रात का बाकी हिस्सा जाग कर गुजार दिया। फिर सुबह होते ही कनीज की कोठरी में पहुंचा और कहने लगा, आज से तुम आजाद हो, जहां चाहो चली जाओ, मगर मैं तुम्हारी दी हुई कीमत अदा नहीं कर सकती। कनीज ने हैरान होकर कहा, हजरत राबिया बसरी, ये थी कनीज, और कहती है कि मैंने तुमसे कोई कीमत नहीं मांगता। उसका मालिक जो है अतीक कहता है कि मैं तुमसे कोई कीमत नहीं मांगता, मगर एक चीज का सवाल करता हूं। ताजर अतीक ने हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह से पूछा और उसके लहजे में आजिज़ी का इजहार हो रहा था। मेरी तरफ से की जाने वाली तमाम ज्यादती को इस जात के सदके में माफ कर दो जिसकी इबादत तुम रातों को तन्हाई में छुप कर करती हो। मैंने तुम्हें माफ किया, मेरा मालिक तुम्हें हदायत दे। ये कहकर करीब चली गई। ये मासूम और यतीम बच्ची और शबे दीदार कनीज मशहूर अरफा हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह थी। रवायत है कि जब ताजर ने हजरत राबिया बसरी को आजाद कर दिया तो आप अलूम जहरी हासिल करने के लिए बसरा से कूफा तशरीफ ले गई, जो अपने वक्त में बहुत बड़ा इल्मी मरकज था और जहां नादार रोजगार उल्मा हर वक्त मौजूद रहते थे। रवायत है कि हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह कतरी तौर पर नहायत ज़हीन खातून थी। नतीजन आपने भी बहुत कम मुद्दत में कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया था। रवायत से पता चलता है कि हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फिक़्ह और हदीस की तालीम भी हासिल की थी और फिर दोनों उलूम में इस कदर महारत हासिल कर ली थी कि जब आप वाज फरमाती थी तो बड़े बड़े मुहद्दिस और फिक़्ह हैरान रह जाते थे। किसी मोतबर तरीक से ये पता नहीं चलता कि हदीस और फिक़्ह में आपके उस्ताद कौन थे। फिर भी ये अमर तयशुदा है कि हजरत राबिया बसरी की बारगाह मार्फत में बड़े बड़े उलमा न्याजमंदी के साथ हाजिर हुआ करते थे। इन बुजुर्गों में सरफहरिस्त हजरत इमाम सुफियान सूरी हैं, जो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के मुआसर थे और जिन्हें अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस के लक़ब से भी याद किया जाता है। मशहूर बुजुर्ग हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी हजरत राबिया बसरी से नहायत अकीदत रखते थे। इस बात की वजाहत भी नहायत जरूरी है कि अक्सर तज़किरा नगारों ने हजरत इमाम हसन बसरी और हजरत राबिया बसरी में इल्मी और रूहानी एतबार से एक तल्लुक़ कायम करने की कोशिश की है, जिसे तारीख की रोशनी में साबित नहीं किया जा सकता।
مثال کے طور پر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے تمام سیرت نگاروں نے یہ واقعہ بڑے زور و شور کے ساتھ تعریف کیا کہ ایک بار حضرت امام حسن بصری کی مجلس درس آراستہ تھی. حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے آپ کو کسی کا انتظار ہو. ایک عقیدت مند دوست نے عرض کیا، امام کیا کسی کا انتظار ہے؟ حضرت امام نے بے ساختہ فرمایا، ہاں میں رابعہ کا انتظار کر رہا ہوں. اسی دوست نے دوبارہ عرض کیا، امام آخر اس کی کیا وجہ کہ جب تک آپ کی مجلس میں رابعہ جیسی ضعیف عورت نہیں آتی اس وقت تک آپ واز نہیں کرتے؟ جواباً حضرت امام حسن بصری نے پرجوش لہجے میں فرمایا، ہاتھیوں کی غذا چونٹیوں کو کس طرح مل سکتی ہے؟ اس واقعے سے حضرت رابعہ کی عظمت اور روحانی کا تو پتہ چلتا ہے، مگر جب ہم اس واقعے کی تاریخی حیثیت متعین کرنا چاہتے ہیں تو حیرت کے سوا کسی چیز کا کوئی نشان باقی نہیں رہتا. قارئین کو تعجب ہوگا کہ یہ روایت مشہور صوفی بزرگ حضرت خواجہ فرید الدین عطار سے منسوب ہے. حالانکہ خواجہ عطار خوب جانتے تھے کہ حضرت رابعہ بصری سن 97 ہجری میں پیدا ہوئی تھی اور حضرت امام حسن بصری 110 میں دنیا سے رخصت ہوئے تھے. امام کی وصال کے وقت حضرت رابعہ کی عمر مبارکہ صرف 13 سال تھی اور یہ وہ زمانہ تھا جب آپ تاجر عتیق کی کنیزی کے طور پر کام کرتی تھی اس کے گھر میں، کیونکہ اس نے خریدا ہوا تھا. تو حیثیت سے اپنی زندگی کی گزار رہی تھی وہاں پہ. اس صورتحال کی پیش نظر حضرت امام حسن بصری اور حضرت رابعہ بصری کی علمی تعلق میں زیادہ سے زیادہ اتنی گنجائش پیدا کی جا سکتی ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک آدھ مرتبہ حضرت امام رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سے درس میں حاضر ہوئی ہوں گی اور عقیدت مندوں نے اتنی چھوٹی سی بات کو ایک مستقل افسانہ بنا دیا. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت رابعہ دور غلامی سے نجات پا کر تحصیل علم کی طرف متوجہ ہوئی تو حضرت امام حسن بصری اس عالم فانی سے بہت دور جا چکے تھے. جی ہاں، اس کے علاوہ اکثر تذکرہ نگاروں نے یہ بھی ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کی مجلس روحانی میں بصد شوق حاضر ہوا کرتے تھے. اس روایت کو تسلیم کرنے میں بھی وہی سن اور سال کا فرق مانا ہے. مختصر یہ کہ تاریخ کے تناظر میں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت رابعہ بصری کے درمیان کسی ایک ملاقات کو بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا. تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے. کل انشاءاللہ تعالی ہم نئی قسط 11 نمبر آپ کے سامنے پیش کریں گے، بیان کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں وہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک اور سنت رسول نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.